Namaskar. A delightful evening to one and all of you present over here. It's a wonderful experience to render a hearty welcome to this august assemblage. Ours is a long history of efficient justice delivery system. Our scriptures resonate with good wishes for justice. Our Vedic verses say, Swasti hi prajabhyah paripalayantam nyayena margena mahim mahisaha go brahmanebhyah subhamastu nityam lokaha samastaha sukhino bhavantu. Which means, may the well-being of all people be protected by the powerful and mighty leaders, be with law and justice. May the success be with all divinity and scholars. May all the worlds become happy. We are here for a monumental occasion, and that is the celebration of Foundation Day of our Honorable High Court of Orissa. Since its inception, this institute has been the lighthouse of justice for all of us. This sacred seat of justice has made rapid strides and opened new vistas in justice dispensation system. For generations, this has become the sanctum sanctorum of justice in the land of ours. It has been both a privilege and opportunity for all of us to be in the midst of constellations of individuals of eminence who have become great in their own rights. This galaxy of luminaries is headed by Honorable Sri Justice Chakradhari Saran Singh, the Chief Justice, High Court of Orissa, whose majestic presence adds luster and elegance to the entire assemblage. Along with Honorable Judges, High Court of Orissa, and esteemed madams, Honorable former judges, Honorable Advocate General, Deputy Solicitor General, respected Registrar General, respected members of the registry, respected judicial officers, esteemed government officials, office bearers of Orissa High Court Bar Association, office bearers of Orissa High Court Staff Association, esteemed invitees, guests, ladies and gentlemen, who have graced this event both physically and virtually, making this event memorable and resplendent. May I now implore our Chief Guest, Honorable Sri Justice Chakradhari Saran Singh, the Chief Justice, High Court of Orissa, and the cynosure of this occasion, to kindly embellish the dais, and may I also request respected Registrar General, sir, to kindly conduct his lordship to the dais. May I now request Honorable Sir Justice Arindam Sinha, Judge High Court of Orissa, Honorable Sir Justice Devabrata Das, Honorable Sir Justice Sangam Kumar Sahu, Honorable Sir Justice Sanjeev Kumar Panigrahi, Judge High Court of Orissa, to kindly adorn the dais. As an emblem of our deepest gratitude, may I now request Judicial Officer Ms. Jaya Ray to kindly present a flower bouquet to Honorable Sri Justice Chakradhari Saran Singh, the Chief Justice, High Court of Orissa. May I now request Judicial Officer Ms. Samiksha Shah to kindly present a flower bouquet to Honorable Sri Justice Arindam Sinha, Judge, High Court of Orissa. May I now request Judicial Officer Ms. Jigyasa Panda to kindly present a flower bouquet to Honorable Sri Justice Devabrata Das, Judge, High Court of Orissa. May I now request Judicial Officer Ms. Jashashwini Mahapatra to kindly present a flower bouquet to Honorable Sri Justice
Sangam Kumar Sahu, Judge, High Court of Orissa. May I now request Judicial Officer Ms. Smita Lakra to kindly present a flower bouquet to Honorable Dr. Justice Sanjeev Kumar Panigrahi, Judge, High Court of Orissa. May I now solicit our Chief Guest, Honorable Justice Chakradhari Saran Singh, the Chief Justice, High Court of Orissa, to accord kind permission to declare the inaugural session open. Thank you, my lord. The inaugural session is declared open. Ours is a land having illustrious past with a great heritage. To be born on this soil is a privilege. In order to convey our utmost adoration to this land, may I now request all the dignitaries to kindly rise for the state song, Bande Utkala Janani, penned by Kanta Kavi Lakshmikanta Mahapatra. जननी चारुहासमयि चारुहासमयि जननी 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 घन घन वन भूमिराजिता घन घन वन भूमिराजिता Thank you. As we begin, may I now request Honorable Sri Justice Sangam Kumar Sahu, Judge, High Court of Orissa, to kindly deliver the welcome address. My lord, please. नमस्कार, शुभ संध्या। मंच आसीन ओडिशा उच्च न्यायालय सम्माननीय मुख्य विचारपति श्रीयुक्त चक्रधारी शरण सिंह महोदय, मंच आसीन ओडिशा उच्च न्यायालय अन्य तीन सम्माननीय विचारपति श्रीयुक्त अरिंदम सिन्हा, श्रीयुक्त देवव्रत दास और श्रीयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार पाणी महोदय, सभा कक्षरे उपस्थित थिबा एवं आभासी व्यवस्था माध्यम रे जोग देइथिबा ओडिशा उच्च न्यायालयर अन्य समस्त विचारपति वृंद और सेमानकर सहधर्मिणी गण, ओडिशा उच्च न्यायालयर अवसर प्राप्त विचारपति वृंद, ओडिशार महाधिवक्ता वरिष्ठ आईनजीवी श्रीयुक्त पीताम्बर आचार्य महोदय, डेपुटी सॉलिसिटर जनरल श्रीयुक्त प्रसन्न कुमार पाढ़ी महोदय, ओडिशा उच्च न्यायालयर रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रीर अन्य अधिकारी वृंद, ओडिशा सरकारंकर विधि विभागर प्रमुख सचिव, ओडिशा राज्य आईन सेवा प्राधिकरणर
सदस्य सचिव और अधिकारीगण, ओडिशा जुडिशियल एकाडेमी निर्देशक और अन्यान्य अधिकारीगण, जिला जज कटक और जिला मुख्यालयर अतिरिक्त जिला जज और प्रोबेशन रे थिबा सिविल जज गण, ओडिशा सरकारंकर संस्कृति विभाग तथा सूचना और लोक संपर्क विभाग निर्देशक, ओडिशा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सभापति संपादक तथा अन्य कर्मकर्तागण, ओडिशा हाई कोर्ट वरिष्ठ अधिवक्तागण, न्याय संग्रहालय कटक परामर्शदाता कमिटी सदस्य, न्यायिक अभिलेखागार निर्देशक तथा स्वतंत्र कार्य अधिकारी एवं गवेषक दल, ओडिशा उच्च न्यायालय कर्मचारी संघर पदाधिकारी, मान्यवर विचारपति सचिव स्तरीय कर्मचारी वृंद, आजिर नाटक रे अंशग्रहण करुथिबा कलाकार मानकर परिवार सदस्य एवं मोर प्रिय सांबादिक बंधुगण, ओडिशा उच्च न्यायालय 76तम प्रतिष्ठा उत्सव उपलक्षे सांस्कृतिक समारोह रे विचार विभागर मुख्य अनुष्ठान ओडिशा जुडिशियल एकाडेमी रे मु आपण समस्त को स्वागत करुछि। ओडिशा उच्च न्यायालय सांस्कृतिक परिषद कर्मचारी मानक द्वारा आज जो शहीद लखन नायक ड्रामा परिवेशन हेबा को जाउछि से विषय रे दुई पद कहिबी। ब्रिटिश शासन रु आम मातृभूमि को मुक्त करिवा पाई जो स्वाधीनता संग्रामी माने सेमानंकर जीवन बलिदान करथिले सेमानक मध्यरु शहीद लखन नायक थिले अन्यतम। जातिर जनक महात्मा गांधींकर अहिंसा आंदोलन रे नीति अनुसरण करथिले से लोकमानंकु एकजुट करी उपनिवेशवादी शक्तिर अत्याचार और शोषण विरुद्ध रे नेतृत्व नैथिले से आदिवासी आंदोलन करी से जनजागरण सृष्टि करथिले एवं तांकु मालकानगिरी गांधी भाव रे संबोधित करा जाउथिला। माथिली पुलिस स्टेशन सम्मुख रे से रामधुन एवं देशात्मक बोध संगीत गान करी शांतिपूर्ण विक्षोभ प्रदर्शन करुथिला बेले लाठीचार्ज होइथिला। किछि पुलिस कर्मचारी माने आहत होइथिले। 5 जनकर मृत्यु होइथिला। जणे वनरक्षींकर हत्या मामला रे शहीद लखन नायक गिरफ होइथिले। से विचार सम्मुखीन होई शेषरे दोषी साब्यस्त होइथिले एवं तांकु मृत्युदंड रे दंडित करा जाइथिला। 1943 मसीहा मार्च मास 29 तारिख रे तांकु ब्रह्मपुर कारागार रे फांसी दिया जाइथिला। मृत्यु पूर्वरु देशवासी पाई तांकर वार्ता थिला, जदि सूर्य सत्य जदि चंद्र सत्य ताहले भारत माता दिने ना दिने स्वाधीन हेबो, यह ध्रुव सत्य। कलाकार माने बहुत परिश्रम करी एई नाटकटी को मंचस्थ करिवा को जाउचंती। आशा और विश्वास यह हृदयस्पर्शी हेबो। आपण माने याकू उपभोग करिवे। कलाकार मानकू करताड़ी देई उत्साहित करिवे। वंदे उत्कल जननी। जय हिंद। Thank you, my lord, for the warm and heartfelt welcome extended. May I now humbly request Honorable Sri Justice Debabrata Das, Judge High Court of Orissa, to kindly address the august gathering. My lord, please. Good evening to one and all. Jai Jagannath. My Lord Honorable Sri Justice Chakradhari Saran Singh,
who is the chief guest of today's function in this evening, Honorable Justice Arindam Sinha, Brother Justice Sangam Kumar Sahu, Justice Sanjeev Kumar Panigrai on the dais, all my other brother judges who are sitting off the dais with their gracious process, learned senior advocate, member of the Odisha High Court Bar Association who are present, President of the Bar Association and his team, former judges of our High Court, learned Advocate General, Registrar General and his team, Director of Odisha Judicial Academy and his team, and all others who are present, including my beloved judicial officers. Ladies and gentlemen, celebration of Foundation Day is an opportunity to remember the pioneering work of the past by us and our ancestors in office, and an occasion to introspect as to what more to be done or can be done. Down the memory lane, when we see through the spectrum of history, the High Court in the year 1948 and in the present High Court standing in front of us in the year 2024, I feel very much privileged and proud to say that we are all blessed to have been serving here for all these years, and I hope such is the feeling of all concerned. That is the reason for all of us to be present here with enthusiasm to hear our Honorable Chief Justice. I take this opportunity to say that when Odisha High Court, before its separate establishment here at Cuttack, was with the Patna High Court, and which was prior to that was with the Calcutta High Court, what a coincidence today it is that we have our Chief Justice who represent our parent High Court. We have Brother Judge Sinha, Justice Sinha, who represents our grandparent High Court. In this backdrop, I may recall here that Odisha was originally a part of Bengal province during the colonial rule. On 22nd March 1912, the new province of Bihar and Odisha was formed. However, it was the Calcutta High Court which continued to exercise the jurisdiction over the said new province. This changed with the Patna High Court coming to be established in existence with effect from 26 February 1916. 11 judgeships of the Bihar, one in Odisha, were the subject of jurisdiction of the Patna High Court. The Patna High Court began sitting in circuit at Cuttack from 18th May 1916. It gives the separate province of Odisha was created on 1st April 1936 with addition of district of Ganjam, Koraput and Sambalpur. Two districts functioned, one exercising jurisdiction over district judges functioned, one exercising jurisdiction over Puri, Ganjam and Koraput, and the other over Kotak, Baleshwar and Sambalpur, whereas in other feudatory states, they had their own judicial system. There was a demand for a separate high court which grew in course of time. A committee was constituted by the government to look into the feasibility of the proposal that gave its report in the year 1943, but still long years passed thereafter. However, it took another 5 years for the suggestion to bear and come into reality, as the High Court of Orissa was established on 26 July 1948, and this time we are having 76th Foundation Day. The High Court started with four judges, including the Chief Justice, fulfilling the dreams of the citizens of the state. The total pendency of civil and criminal cases then at the time of establishment was 7057 cases. Beginning with only 2 district judges in respect of 6 districts, presently Odisha has 30 district judges in all the 30 districts. District judiciary has also expanded over the years, starting from 10 district judge cadre officers, 11 subordinate judges, and 36 munsifs. In 1948, the number has steadily grown over the years
to now 243 district judges cadre officer, 288 civil judge senior division, 470 civil judge junior division officers. The High Court started functioning from the existing civil court premises at Cuttack, where circuit court was also used to function. Gradually, with the increase in the number of judges and advocates, as also the support staff, we felt the need for bigger building. Accordingly, it was constructed and inaugurated. The new building made functional from 2nd January 2014, which is an 8-storied one with carpet area of 1.68 lakh square meters. And it houses 23 courtrooms besides chambers of all the judges and Honorable Chief Justice and other lounges and etc. To meet the overgrowing need for specific office space, a new administrative block and annex building have also been constructed. The old building has been declared as a heritage structure which continues to function before. The High Court completed 75 years of its existence on 26 July 2023. The year-long program was organized in commemoration. The High Court, as well as the district judiciary, has seen exponential growth in terms of pendency and disposal of cases and judicial infrastructure. As such, this institution has remained all through committed to its goal and delivering justice to the citizens, which has been the motto of all of us. We have great challenges and great opportunities, and with your help and support and all our togetherness under the leadership of the present Chief Justice, I am sure that we would meet them in the days to come. Vande Utkala Janani. Thank you, my lord, for the wonderful words of erudition, wisdom, and inspiration. May I now humbly request Honorable Sri Justice Arindam Sinha, Judge High Court of Orissa, to kindly address the respected assemblies. My lord, please. Namaskar. The Honorable the Chief Justice, Honorable Judges on and off the dais, their spouses present, former judges, I am told that Learned Advocate General and Learned Deputy Solicitor General are not here. Registrar General and members of the registry, senior advocates, Principal Secretary, Law Department, Government of Orissa, President and Office Bearers, High Court Bar Association, learned advocates, judicial officers present physically and online, officers of the government, High Court staff, ladies and gentlemen. Today is the 77th foundation day of our High Court having been established. This function is to celebrate the occasion. To take part in the celebration, I looked up to know how our court came to be established. Now, there might be a little repetition here because Justice Das has already said about a few dates in the establishment of the High Court. On 9th February 1916, in exercise of powers under Section 113 of Government of India Act 1915, the King of England issued letters patent constituting High Court of Patna, High Court of Patna. Orissa was placed under the jurisdiction of Patna High Court. On 18th May 1916, Circuit Court of Patna High Court for Orissa held its first sitting at Cuttack. Sri Madhusudan Das was then the president of the Cuttack Bar Association. In his address welcoming the Circuit Court, he expressed hope that the Circuit Court would become a permanent bench for Orissa in near future. On 1st April 1936, Orissa was made a separate province
but no separate High Court was provided for it. On 26 July 1938, the High Court Bar Association at Cuttack adopted a resolution demanding a separate High Court for Orissa. On 11th February 1939, a resolution was moved in the Legislative Assembly requesting the government to constitute a committee to examine the question of establishing a separate High Court in Orissa. By resolution dated 19th August 1942, the Law Department of the Government of Orissa appointed a committee with Sri Birakishore Ray as chairman, Sri C.M. Acharya, Sri Vichitrananda Das, and Dr. Narasingha Rao as members. Sri J.E. Meher was secretary to the committee. The report of the committee included 3 conclusions. The conclusions were: creation of separate High Court would round off the organization of the province and lead to more speedy and convenient administration of justice. The cost involved would not be beyond resources of revenue, and work for disposal is sufficient to occupy a court of the type the committee had suggested. The Government of India on 30th April 1948 issued Orissa High Court Order 1948 declaring that from 5th July 1948 there shall be a court of the province of Orissa, which shall be a court of record. Subsequently, by Orissa High Court Amendment Order 1948 issued on 8 June 1948, date of establishment of the High Court was changed to 26th July 1948. On that day, Orissa High Court with Sri Birakishore Ray as Chief Justice, and with him Sri Jagannatha Das, Sri L. Panigrahi, and Sri R.L. Narasingham as puisne judges, was inaugurated by His Lordship Sri H.J. Kania, the then Chief Justice of the Federal Court of India. Today is also the death anniversary of Sri Birakishore Ray, first Chief Justice of this court. Late Chief Justice Ray, after practicing for 15 years, was appointed as First Advocate General of New Orissa. He was also nominated President of Orissa Court Committee by Paralekhemundi Ministry in year 1943. He was elevated to the bench of Patna High Court on 23rd July 1945 as first Odia judge of that court. He then was elevated as the first Chief Justice of our court. Late Chief Justice Ray had 3 sons and a daughter. 2 of his sons came to be elevated to the bench of this court. One son joined the Air Force and died at an early age while in service. His daughter, Srimati Urmibala Mukherjee, was the first lady barrister at law from Odisha. She was also one of the first lady members of the Bar Library Club, Calcutta, of which I too am a member. I had the good fortune when I was a junior advocate of witnessing her arguing in the Calcutta High Court. The Orissa High Court upon establishment has engaged in administration of justice in a manner that truly vindicated the conclusions of the committee. Several judgments of the Orissa High Court hold the field. Of them, I mention 3 cases which reached the Supreme Court. Keeping in mind time constraint, I chose 3 cases: 1 service case, 1 criminal case, and a compensation case. In the first case, competing candidates seeking selection were before the High Court of Orissa, on one of them having been selected. The division bench of our court upheld the selection. Union of India appealed to the Supreme Court contending the other 2 were wrongly rejected. The division bench of our court applied the law, confirmed by the Supreme Court, that when a selection committee recommends selection of a person, same cannot be presumed to be done in a mechanical manner, in absence of any allegation of favoritism or bias. A presumption arises in regard to the correctness of the official act. A party who makes any allegation of bias or favoritism is required to prove the same. In the case, no such allegation was made. Judgment of the Supreme Court stands reported in Union of India versus Bikash Wanar, 2006, Volume 8, SEC 192. Second case is of a grieving widow of the deceased
who had written a letter to the High Court of Orissa, registered and numbered as a writ petition. She complained about the investigation into murder of her husband and that main accused and his sons were moving freely in nearby areas. Additional Superintendent of Police Jajpur had filed supervisory report indicating that case had been made out against all 19 accused to go to trial. Subsequent thereto, Director General of Police, at instance of a member of the Legislative Assembly, gave direction to Inspector General of Police, Central Range, Cuttack, to submit a fresh test note, despite the supervisory report already submitted. Our court interfered. Appellant before the Supreme Court contended the High Court could not have interfered with directions given by the Director General of Police. The Supreme Court, by its judgment in Kedar Narayan Parida versus State of Orissa, reported in 2009, Volume 9, SCC 538, dismissed the special leave petition. In the last case, for determining fair market value for purpose of compensation on land acquired under provisions in Land Acquisition Act 1894, question for consideration arose before our court on what kind of sale in the vicinity of acquired land ought to and should be considered. The court factored in a discount on sale value in the document produced. In dismissing the appeal preferred against the judgment and order passed by this court, the Supreme Court in Chaturbhuja Modi versus State of Orissa, reported in 2010, Volume 12, SCC 234, said, after giving the discount, the High Court computed the compensation. While determining compensation, some conjecture is unavoidable, as it is generally not possible to have any documentary evidence of sale of land of similar nature and in the near vicinity of the acquired land. For my research, I acknowledge assistance of junior learned advocate, Mr. Arpit Sarangi. The bar and the bench are stakeholders in the administration of justice. Good judgments can be passed by the court upon assistance rendered by the bar. It is most important that the court continues to decide issues on taking views that will be cited before other high courts and confirmed or referred to with approval by the Supreme Court. There must be quality in the judgments rendered by our court. I, as member of the bench, look forward to the Orissa High Court continuing to expeditiously deal with contentious cases on merit in not only doing justice, but also seen to be so doing and thereby upholding the law. I wish all who are part of the High Court of Orissa happy Foundation Day. Namaskar. Thank you, my lord, for the insightful words addressed to the respected assemblies present here. May I now humbly request Honorable Sri Justice Chakradhari Saran Singh, the Chief Justice, High Court of Orissa, to kindly present the keynote address. My lord, please. A very good evening to all of you. Honorable judges and their spouses, former judges of the High Court, and senior advocates, the Principal Secretary, Law Department, Government of Odisha, Member Secretary and officers, Odisha State Legal Service Authority, Director and officers, Odisha Judicial Academy, District Judge and Judicial Officers, District Headquarters, Cuttack, Director of Culture, Government of Odisha, Office Bearers of High Court Bar Association, members of Consultative Committee, Museum of Justice, Cuttack, Office Bearers of the High Court Staff Association, staff officers of the court, secretarial staff of the Honorable Judges, family members of the artists participating in the drama.
today when I stand before you for this keynote address, I feel embarrassed for the reason that because of some communication gap, it seems that I was not knowing that I have to do this keynote address. But I have a solution. I adopt the submissions made by Brother Das, Brother Sinha, before my brother judges, their spouses, senior advocates. We accept such submissions in the court. Today I am doing this, Chief Justice, before all of you. I am feeling guilty from within. I am not prepared as I ought to have been today for any reason whatsoever. It's my privilege, and I feel proud of the fact that I am presiding over this function as the Chief Justice of the High Court on the foundation day. And we call this day as Foundation Day of the High Court. I would call this day as the birthday of our mother institution. And we should celebrate this day. We celebrate our birthdays. We should celebrate with the same fervor the birthday of our mother, Odisha High Court, the institution. Today, in the morning, when I was leaving my house to garland the statue of Justice B.K. Ray, retired judge of Patna High Court, he was talking to me on phone. And he told me that you should tell the judges and members of the bar that you are the fourth judge from Patna High Court who is the Chief Justice of Odisha High Court. I said, no, I am not fourth, I am third. Justice H.L. Agarwal was the first, and thereafter Justice B.N. Agarwal, and then I am the third. But I was told that no, I am fourth, and I am fourth because Justice B.K. Rai was the first. So I told my brother judges that, see, this is what I have been told, that I am the fourth Chief Justice from Patna. Justice Das corrected me. And he said, no, I am the fifth. Because there was Justice L. Narsingham. He was the judge of Patna High Court. He came to Odisha and later he became the Chief Justice of the High Court. Justice B.K. Rai, Justice Narsimham, Justice H.L. Agarwal, Justice B.N. Agarwal. What I'll not say that expression, decline. Still, on this day, I congratulate all of you. In fact, we are running short of time also because we are going to witness a drama which is being performed by the staff of the High Court Associate of the High Court. I congratulate all of you on this important, very important day, most important day for the High Court. I thank you all, and I feel sorry about I have already explained. Thank you so much.
Thank you, my lord, for your wonderful and enlightening words. All of us have been mesmerized by your deliberations. After these enlightening words, may I now humbly request Honorable Dr. Justice Sanjeev Kumar Panigrahi, Judge High Court of Orissa, to propose the vote of thanks. My lord, please. Good evening, everybody. Happy Foundation Day of Orissa High Court. My Lord Chief Justice, Justice Chakradhari Saran Singh, Justice Arindam Sinha, Justice Devabrata Das, Justice S.K. Sahu, and members of the RRDC and Museum Committee, all my brothers and sister judges, and their gracious spouses present here, Learned Advocate General, Learned DSGI, Mr. Pari, respected former judges of Orissa High Court, President and Secretary and other office bearers of Orissa High Court Bar Association, and other advocate friends were present here. All the officers of our registry, all the staff of our registry were present. The office bearers of Orissa Judicial Academy, State Legal Service Authority, and the judicial officers who are present here. And all the government officers who are here, the artists who are present here. Now the question is, why are we staging a drama today on Shahid Lakshman Naik? I must compliment all my brother judges of the RRDC and Museum Committee who have been instrumental in getting the drama staged, and also our High Court staff who have toiled hard in the preparation of the drama. And basically this drama was scripted on the basis of the documents what we have collected from different our justices, and that is present in our archive center. And the drama has been scripted on the basis of all those the documents that is present in our judicial archive center and also our museum. So this is how this event is connected to that the staging of the drama on Lakshman Naik. As you know, Lakshman Naik is one of the famous freedom fighters of the state who had his his struggles, the freedom struggle started against the colonial rulers in the southern part of Odisha, that is in Koraput, and he has been instrumental in raising a revolt, especially against the organic exploitation of the colonial rulers, against the collapse of the rural economy, against the collapse of the tribal economy. The trial of Lakshman Naik exposes the limits of law. It reveals the dictatorial attitude of the government at the time, the colonial government. And he was born in a place in Koraput, which is basically in a tribal family. And as a tribal, he was just trying to get more and more influenced by the mainstream freedom fighters like Mahatma Gandhi. And ultimately, he was sentenced to death, and he is now in the minds and hearts of every Odia, and he is a great freedom fighter. And I'm not going to give you the details of what he had done, but otherwise the drama will be it will be fading for you. So I think to enjoy the drama, I am not going to speak much about Lakshman Naik because everybody knows about Lakshman Naik in the state, and he is a great freedom fighter. Everybody knows, and how he died, what he did, everything that will be staged by our artist. So I welcome all of you, and I thank you all of you for being present here, because my job is to give you a thank you, and I again thank you all for being present here. Thank you. Thank you, my lord. With this, we have come to the end of our inaugural session. May I now seek leave of the Honorable Chair to wind up the session. Thank you, my lord. The inaugural session is declared closed.
सम्माननीय अतिथिगण आउ किछि समय मध्यरे आज दिनर आकर्षण एक चित्ताकर्षक नाटक शहीद लक्षण नायक जुडिशियल आर्काइव्स द्वारा प्रस्तुत मंचस्थ हेबाकु जाउछि। एही नाटक आमर माटी को नहीं आमर गरिमा को नहीं। धन्यवाद। महान जन्मित जोगी ऋषि कर्मयोगी योद्धागण महान सेମାନଙ୍କ बलिदान महान सेମାନଙ୍କର ଅନୁକରଣୀୟ ଆଦର୍ଶ ସମୟର ବାଲୁକାରାଣୀରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ସେମାନଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ। 1899 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 22 ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ महान संग्रामी देशप्रेमी लक्षण नायक। निच्छक देशप्रेम और महात्मा गांधी आदर्श अनुप्राणित और उद्बुद्ध होई से आदिवासी न्याय्य दाबी हासिल करते जीवन तमाम संग्राम अन्य विरुद्ध स्वर उत्तोलन करी से इंग्रेज सरकार को देथिले बलिष्ठ आह्वान। किंतु अवशोष तांकर निष्कपट देशप्रेम विदेशी शासन कूटनीति आगे हार मानवा बाध्य है। अन्यायर शासन को निष्कंटक करिवार मनस नहीं तत्कालीन ब्रिटिश सरकार विचार विभाग को सुद्धा प्रभावित करने को पछाई नथिला। लक्ष्मण परी सच्चा देशभक्त को कौन अवदमित करी हुए? हसी हसी देश मातृका पाई निज जीवन को बलिदान दे से निज पाई ए जाति पाई ए देश पाई छाड़ी जाइछंती एक महान अलंघ्य आदर्श। आसंतु फेरीजिबा इतिहास सही पृष्ठा को मन पकेबा एई माटीर सही वीर संतान लक्षण नायकंकर देशमाटी पाई बलिदान को। लक्षण तिरुपति आज्ञा जुहा लक्षण लक्षण रे ए देश पाई लड़ी तुई काली फांसी पाइबु रे। ए देशवासी तके सबुदिन पाई मन रखिबे। तोर ए बलिदान पाई ना खुशी लगुची रे। तोर ए निर्भीकता को देखी मते गर्व लगुची। हेले सेपारी को जीवा आगरु तोर ए देशवासी को पाई जहां भी किछि कहिबार अछि ना तुई मते कहरे लक्षण मुई तो कथा समस्त पाखरे पहुंचे देबे रे। समस्त पाखरे पहुंचे देबी।
ମୁଁ ମୋର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ସତ, ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ଠିକ ସେମିତି। କିଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ କଣ ହେଇଛି କଥା? କଣ ଏମିତି ବିବ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛ? କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ନାଇଁ ରେ ଡମ୍ବରୁ, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ରେ। ହେଲେ ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଭାବି ଭାବି ମତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମୋର ବୟସ ହେଇଗଲା, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବା, ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଖଜଣା ଆଦାୟ କରି ସରକାରୀ ତହବିଲରେ ଦାଖଲ କରିବା, ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଏ ନାୟକ ପଦ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇ ଦେଇ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। ନାହିଁ କାକା, ତେମେ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ତେମେ ଆପଣ ଯଦି ନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଗାଁଟା ଛାରଖାର ହେଇଯିବ କାକା। ଆଉ ଆଉ ଏ ଇଂରେଜ ସରକାରୀ ଶାଗୁଣା ମାନେ ଏ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଟିକି ଟିକି କରି ଖାଇଯିବେ କାକା। ଏ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଟିକି ଟିକି କରି ଖାଇଯିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଗାଁର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ କଥା କୁହନ୍ତୁନି କାକା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ପାରିବୁନି। ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଡମ୍ବରୁ, ତମ ମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ରେ। ତମମାନେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିପଦରେ ପକେଇ କଣ ଦୂରେଇ ଯିବି? ନା ରେ ନା, ମୋର ବୟସ ଆଗରେ ମୁଁ ନାଚାର, କଣ ଆଉ କରିବି? ଦିନେ ନା ଦିନେ ପଦବୀ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଡାକିଛି। ତମମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇ ମତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେତା ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମତ କଣ ଯେ? ତେମେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଠିକ କରିବେ ଆମେ ସେଥିରେ ରାଜି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ନେତା ବୋଲି ମାନି କହିବେ ଆମେ ତାକୁ ମାନି ନେବୁ। ଆମେ ସେଥିରେ ରାଜି କାକା। ଆମେ ସେଥିରେ ରାଜି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମାନେ ମତେ ଯଦି ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଛାଡୁଛ, ତାହେଲେ ଏ ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ଆଖିରେ ରଖି ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ନେତା ବାଛିବି ଯେ ଯିଏ ତୁମର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସାଥୀ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତୁମର ସବୁ ବିପଦକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ତମକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇ ରଖିବରେ ତମକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇ ରଖିବ। ହେଲେ ସେମିତି ଲୋକ ତ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ ଲକ୍ଷଣ। ନା ବାପା, ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ରାଜି ନୁହଁ। ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ବାପା, ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଦମନ ନୀତିକୁ ମୁଁ ଘୋର ବିରୋଧ କରେ। ସେମାନେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ବାପା, ସବୁ କିଛି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ, ପର୍ବତ ସବୁ କିଛି। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏ ନାୟକର ଦଣ୍ଡ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଦାସତ୍ୱକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମାନିପାରିବିନି ବାପା, କେବେ ହେଲେ ମାନିପାରିବିନି। ନାୟକର ଏ ଦଣ୍ଡ ଧରିଲେ କେହି ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ଲକ୍ଷଣ। ଆରେ ଦାସକୁ ସିଏ ମାନି ନିଏ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଏ। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନୁହେଁ, ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ଏଇ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସେଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିପାରିବୁ।
तू कौन भावुछु ए दायित्व तू न नेले इंग्रेज मान को लोक मिलिबेनी अरे बहुत चाटुकार से चारिपटे घुरी बुलुछंती जदि दायित्व तांको हाथ को चली जाए ताहले ए गरीब आदिवासी मानकर अवस्था कौन हम बुझी पारुछु तो अरे से माने बंची परिबे तो हेले मु निष्पत्ति नहीं साची बापा मोरे गरीब आदिवासी भाई मान को मु लड़ाई करिबी मु इंग्रेज सरकार को विरुद्ध रे विद्रोह करिबी जीवन देई देई पछे हेले केबे हेले पछ गुंजा देबी भल खूब भल चिंताधारा तोर इंग्रेज मान विरुद्ध रे संग्राम करिया पई मु तते मना करिबिनी रे किंतु गोटे कथा मन रखिबु लक्षण तो आगुरु बहुत बड़ बड़ आदिवासी संग्राम करी करी निज जीवन को बलिदान देइछंती किंतु केही जणे ए गरीब आदिवासी मान को दासत्व मुक्त करि पारि नाहंती तू जदि ए आदिवासी मान पई संग्राम करबा को चाहू देश मातृका को विदेशी हाथ मुक्त करने को चाहूँ ताले तोते दंड धरने को पड़ो साथी रही से ध्वंस करने को पड़ो धरे दंड धर चारि खंड गार नायक लक्षण नायक स्वतंत्र ओडिशा प्रदेशर प्रथम गवर्नर शाहजान अस्टिन आबाद कोरापुट परिदर्शन रे आसुचंती साहब आउ तांको अबला मानक सेवारे जेमिति त्रुटि न रुहे यहाँ द्वारा समस्त आदिवासी मानक जणै दिया जाउछि जे साहबक सेवारे घरे थिबा चाउल छेली मेंढा कुकुड़ा ओ गाई गोरु मध्य बळी देबाकू पड़िबा ए आदेश को दिए अवमानना करिब कठोर दंडरे दंडित करा जीव अरे चुप होले गला ये तो बड़ अन्याय हे गला रे अरे हमें जब साहब को सब जिनिस पत्र दे दवा ताले हमें बचिबा केमिति हम छुआ पिला मन चली के अरे चली के केमिति जंगल गला जमी गाड़ी गला चाष भी उजुड़ी गला आ बाकी थिला छेड़ी मेंढा कुकुड़ा गाई आ से सब जब इंग्लिश सरकार नहीं जीवो ताहले आमे माने तो मरी जीवा भोक उपास रे मरी जीवा आमे माने मरी जीवा अरे तू जमा व्यस्त होनी रे हम लखन परा अछि से थाओ हमर कोन ओहो तमे ठीक कथा कहिছো आमे ए कथा को नहीं लक्षण कानी रे पकेइबा देखिबो सी निश्चय किछु रे व्यवस्था करिवो कहिबा अरे लक्षण को कही किछि लाभ हबनी रे किछि लाभ एइटा परा सरकारी आदेश अरे से कोन ए सरकारी आदेश रु बाहरी जीव हजूर
ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦେଇଦବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ତ ମରିଯିବେ ସଜୁରୁ। अरे बापा आपे बचिले बापार छेली मेंढा कुकुड़ा देई तमे माने बंची परिबो बोली सरकार पूरा आदेश करिसंती। गोरु गाई नहीं साहब करिवे कौन? सुन साहब आसिबे माने जानछु कौन शिकार करे जानछु? कौन? बाघ शिकार करबो। आ बाघ को थोप दबा पाई गाई गोरु तो दरकार पड़िबे। आ तमे माने जदि गाई गोरु दबा पाई चाहून ताले बाघ आगरे थोप हबा पाई प्रस्तुत हेई। नहीं नहीं हुजूर, नहीं नहीं नहीं। अरे डमरो हुजूर ए डमरो हुजूर अडिगा हुजूर अडिगा अरे तो घरे छेली मेंढा केतटा अछंती कि रे? माने गोटे ये छेली सत्त कह गोटे छेली ସିଏ ପୁଣି ଛୁଆ ଦେଇଛି ହଜୁର। कौन कहलु ଛୁଆ ଦେଇଛି। छुआ देछि केते छुआ देछि रे? ତିନିଟା ଛୁଆ ସେ ପୁଣି ମାଆକିର ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ହଜୁର। ସେ ମାଆକିର ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। अरे केड़े केड़े गले निकले किले दिखले हेबे? हां हां बारी बढ़िया नहीं हजूर नहीं हजूर मु मो झुमुरी की देबीनी हजूर। तारी छुआ को बिकी मु मो परिवार पोषुची हजूर। मु मो झुमुरी की देई परिबिनी हजूर। कहलु देई पारिबुनी? नहीं हजूर। सरकारी आदेश को अवमानना कले कौन दंड मिलिबो जानिछु? चाह दंड जबा कटा दियंतु हजूर। हेले हेले मु मो झुमुरी की देबीनी हजूर। मो झुमुरी की देबीनी। ये एमती मानिबनी बोले छट बाजिले सब सबाड हेइ सत क भलरे दबु ना खाई क्या करिबार अछि करंतु हजूर। हेले मु मो झुमुरी की देबीनी हां कहू मारे पुनी जवाब सरकारी आदेश को अमान्य कले यादु भी कठोर दंड मिलिबो। हां तम मन को कहि दउ साहब आसीबा गुरु तमन को पाखरे जा अछि सरकारी तहबिल नै जमा करे दो। हां साहब शिकार करिया को गला बेले तमे माने भी जंगल को जीव आदिवासी घर को लूट करी आपण साहब को खुशी करबा चाहउतंती हेले एटा घोर अन्याय। अबे चुप कोन नायक हे गोलु बोली निजु को चारि खंडर राजा बोली भाबुचो ना जानो साहेब लखन ओ केवल मोरी भाई मानन को पई ओए नायक रो दंड करिछि अब तो का पडिला तो भाई साहब तू हजूर को नालिया कि तो कहू जानिछु परिणामटा कोन हबो? परिणाम को डरनी साहेब धमक दइए लखन को केबे हेले आपण धमक दी परिबेनी। ओ मोरे भाई मानन को पई मु जीवन देई पारे हेले मु आपण को सहित झगड़ा करबा को चाहनी साहेब। मु आपण को हाथ जोडुछि ए गरीब निरीह आदिवासी मानन को बंचिबा को दियंती। लखन
ସରକାରୀ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ତୁ ଭଲ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ନହେଲେ ରାମಯ್ୟା ରାମಯ್ୟା ଚାଲ ଆଉ ଆଉ ପାରିବୁନି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଆଉ ପାରିବୁନି ଆମରି ଆଗରେ ସବୁ ଉଜୁଡିଯିବ ଏ ସବୁ ଆଉ ଦେଖି ପାରିବୁନି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଆମେ ସବୁ ଦେଖି ପାରିବୁନି ଏଥର ଏଥର ଅନ୍ୟାୟର ଜବାବ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଦବୁ ଦରକାର ପଡିଲେ ଆମେ ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇବୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଜବାବ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇ ତୁମେ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସତ ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱରୁ କେହି ମୁକ୍ତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗାନ୍ଧୀ ମହାପୁରୁଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଏକ ସ୍ତରରେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଭାରତ ମାତା କି ତଳକୁ ଯିବାର ଅଛି ଏସବୁ ଖବର କାଗଜରେ କଣ ବାହାରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣ କौन सर ନିଅ ପଢ এই ଖବର ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତମମାନଙ୍କ ଭୁଲ ଯୋଗୁ ମତେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଏ ସବୁ କାମ ସାର୍ ସେଇ କଂଗ୍ରେସିଆଙ୍କର ହେଲେ ଏ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା କିଏ ଆଉ ସେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ସେ ଗାଁ ହେଇଥିବ ନୁହେଁ ଯଦି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କାରଣ ଉପର ମହଲରେ ମତେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ଉପରୁ ଖବର ଆସିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ତମେ ଯୋଉ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁଡା ଆଉ ଚାଉଳ ଆଣିଛ ସେ ବାବଦରେ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏ କାମ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବା ଦରକାର Yes, sir. କ୍ଷତିପୂରଣ ପୁଣି ଆମକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ Yes. ଏ ସବୁ କାମ କେମିତି ହେଲା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆମେ ଆଦାୟ କରୁଥିବା କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କେମିତି ଆଉ ସେମାନେ ୟାକୁ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ପବ୍ଲିଶ କଲେ କେମିତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସାର୍ ବହୁତ ଏ କାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ତ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଆଉ ସେ ଆମ ସରକାରରେ କାମ କରୁଛି ସାର୍ ତାର ଭିତର ରୂପ ଗୋଟେ ଆଉ ବାହାର ରୂପ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏବେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗ ଦେଇଛି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି ମିଷ୍ଟର ଡୋରା ଯିଏ ସବୁ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଦୃଢ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବାକୁ ପଡିବ That's all. Yes, sir.
ବାପା ବାପା ଆରେ ମଙ୍ଗୁଳି ବାପା କଣ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଛୁ? ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମଙ୍ଗୁଳି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାର୍ଥକ ହେଇଛି ଆଉ ତମେ ଶୁଣିଲେ ନା ଖୁସିରେ ବି ନାଚି ଉଠିଲି ଆରେ କଣ ହେଇଛି ତ କୁହ। ଆରେ ବାପା କାହାନ୍ତି ବାପା ଆରେ କଣ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ଆରେ ଏତେ ବଡ ପାର୍ଟିଟା କାହିଁ କରୁଛୁ? ବାପା ହଁ। ଏ ଖବର କାଗଜଟା ପଢ ଖବରଟା ଖବରଟା ପଢିଲେ ନା ତୁମେ ବି ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିବ ବାପା ବାପା ସାରା ଦେଶରେ ଆମ ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଡାକ ପଡିଛି ଆରେ ଆରେ ସତେ ତ? ସେତିକି ନୁହଁ ବାପା ମୋର ମିଳିଛି ଆମର ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥିବା ଜିନିଷର କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି? ଏସବୁ କୋରାପୁଟର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ବାପା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁର ଦୁଃଖ କଥା ଜଣେଇଥିଲି ଆଉ ସିଏ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁ ଏକା ଏ କାମ କରିପାରିବୁ ଏ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁ ଏକା ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ମତେ ଗାନ୍ଧୀ ମହାପୁରୁଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିବ ବାପା ତାହେଲେ ତୁ କଣ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦବୁ? ହଁ ବାପା ଗାନ୍ଧୀ ମହାପୁରୁଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ଦେଶକୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମନ୍ତ୍ର ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇଂରେଜ ସରକାର ଜାଣିଲେ ତୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେନି ରେ ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବାରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ବାପା ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାପା ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିବାକୁ ଦେବି ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଜାଣିଛି ମଙ୍ଗୁଳି ମୁଁ ତମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲେ ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ମୋ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରାଇବା ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ମୋ କଥାରେ ଏକମତ ହେବ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ତୁମ ଯିବାରେ ମୁଁ କେବେ ବି ବାଧା ଦେବିନି। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପା ଆସୁଛି ରୁହ ସାର୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ସାର୍ କଣ ହେଲା ସାର୍ ପାତିଲି ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗ୍ରାମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପଛରେ ପଡି ହାତରେ କଂଗ୍ରେସର ପତାକା ଏବଂ ରାମଧୁନ ଗାଇ ଆମ ଥାନା ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥାନା ଘେରାଉ କରି ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି ସାର୍ ଖାଲି ଯୋଗ ଦେଇନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମତେଇ
से ही थाना घेराव करने को आसुची बर्तमान तो से माने गांधी को अहिंसा नीति अनुसरण करूछंती से माने जदी निष्ठुर होई जिवे ताले अवस्था असंभाल होई जिवो सर इन्स्पेक्टर मिस्टर दोरा यस तमे गोटे काम करो रिजर्व पुलिस फोर्स मगे आगे थाना को सुरक्षित रख सर जदि आदिवासी माने कोनोसी अघटन घटांती सेमानंकु निष्ठुर भाबरे दमन करो यस सर आउ दरकार पड़िले फायरिंग करिया को मध्य पछेइबो नाही सर आ सुनो आपको से लक्ष्मण नायक को ट्रैप करने को पड़िबो जानितो भाई और भाई प्रूफ वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे कर दुखे मन अभिमान वैष्णव जन तो तेरे सकल लोकमा सौने वंदे भाई माने आम्भे माने इंग्रेज शासन मुक्त हवा पाई आगो को पद बढ़ाई सारी आगो को अनेक दुख कष्ट झड़भंगा सहिबा को पड़िबो हेले हमकु हमर स्वराज को बंचैया पाई आगो को बढ़िबा को पड़िबो एथि पाई डरी गले चलिबो नाही आउ जो माने घर को फेरिबा को चाहुचंती से माने फेरी जाई पारो मु सेमानकु बाधा देबिनी आउ जदि तमे माने मो कथा रे एकमत ताहले समस्त एक स्वर रे कुओ भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम लखन तोर साहस तो किसी कम नुह इंग्रेज सरकार अधीन रे काम करी तू लोक मान इंग्रेज मान बताउछो थाना घेराव करबा को आसीछु जानिछु तो कथा साहबो कान रे पड़िलानी अरे तोर तो जा हबो हबो तो जबु ए लोक गुड़ा कभी मरी गए मरिबा को हमर डाउ नाही साहेब लखन आइबा को जाऊ गति मारो जहां इच्छा से करो हेले आम्बे माने गांधी महापुरुषर अहिंसा नीति को अनुसरण करी कहबो भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय
Sir, he says that the Adivasis were instigated by Lakshman Naik. But there is no clear-cut evidence that the forest guard who died on that day was definitely killed by him. Oh, Mr. Speaker, what kind of history are you? And what do you mean by no clear-cut evidence? If there is no evidence, then create it. Ujigari, sir. ସେ ଲୋକଟା ଆମକୁ ନାଟିଦମ କରିସାରିଲାଣି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବତେଇବା ତାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ତେଣୁ ସରକାର ଚାହାନ୍ତି ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦଣ୍ଡ ପାଉ Koraput police की direction देवी समाने proper report in due time submit ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆ ହିଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ଲୋକଟାକୁ ପାଣି ନଦେଲେ ମୋ ମନକୁ ଜମା by hook or crook ଆମକୁ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରିବାକୁ ପଡିବ जिला मजिस्ट्रेट आरसी बेल और पुलिस एसपी एफएफ पिगल चक्रांत जाल धरा पड़े महात्मा गांधी आदर्श अनुप्राणित आदिवासी कांग्रेस नेता लक्ष्मण नायक माथिली थाना पड़िया हजार हजार संख्यार आदिवासी माने एकत्रित होई अहिंसा नीति करुवा आंदोलन को खंडन करने उद्देश्य पुलिस लाठीचालन कर गुलीमाड़ भी कर तली पड़ते गोपी पूजारी बलराम भूया जगन्नाथ उड़ी गुरुकोटिया भली अनेक आदिवासी नेता देशप्रेमी मान रक्तर रंगित है माथिली भूखंड शह शह आदिवासी पुलिस लाठीचालन शिकार हेले इंग्रेज मान प्रतिशोध शिकार होता लक्ष्मण नायक पुलिस हाथ में धरा पड़े सत हेले मन में जाग्रत होता देशप्रेम आहरी शक्त कर मुहर केवल थिला मो देशर जय गांधी महापुरुषर जय मो देशर जय गांधी महापुरुषर जय शेष इंग्रेज माने फॉरेस्ट गार्ड के रामायण हत्या अभियोग लगाई लक्ष्मण नायक को अदालतर काठगढ़ ठिया करदेले लक्ष्मण नायक तुम विरुद्ध अभियोग होती जे गत अगस्ट मास 28 तारिख दिन 12टा समय माथिली थाना पड़िया तुम नेतृत्व एक विराट सभार आयोजन करदल जो हजार हजार संख्या लोक भाग नहीं कौन तुम्हें दोष स्वीकार कर उपस्थित लोक मान हाथ में धनु तीर थिला कौन तुम्हें कथा को स्वीकार कर हजूर आमे हेलु आदिवासी भूया जातिर लोक आम पाखे सब बेले धनुतीर थाए तुम विरुद्ध अभियोग होती जे तुम उपस्थित लोक मान पुलिस थाना पड़ा और पुलिस कर्मचारी को माड़ मारिबा तथा हत्या करने उत्साहित कर तुम एक कथा को स्वीकार कर ना हजूर मुझे बारण करी क्या मारधर करने लक्ष्मण नायक तुम विरुद्ध अभियोग होती जे तुम्हें से दिन गंडगोल समय एक ठेंगा साहाय्य फॉरेस्ट गार्ड के रामायण को एक अपराहार करथिल जा फल तार सेठारे मृत्यु घटीला कौन एक कथा तुम्हें स्वीकार कर ना हजूर मु कहा को मारिनी लक्ष्मण नायक तुम्हें बेआईनी घोषित कांग्रेस दल स्थानीय सभापति भाव में सरकारी विरोधी और उत्तेजना प्रवण भाषण दे सरकार विरुद्ध में मत को चेष्टा कर कौन तुम्हें एक कथा को स्वीकार कर हजूर मु केवल एति मात्र कही
ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ହଟିଯାଅ ଆଉ ମୋ ଦେଶର ଜୟ। କଣ ତୁମେ ତୁମ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ? ମୁଁ କିଛି ଦୋଷ କରି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଛି ଦୋଷ କରି ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସେ କେବେ ମଣିଷ ମାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଇଂରେଜ ମାନେ ତାକୁ ମିଛ କେସରେ ଫସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଖାଲି ଏତିକି ଡର ଯେ ଇଂରେଜ ମାନେ ତାକୁ ମିଛ କେସରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେନି ତ। ତାଙ୍କର କିଛି ହବନି ବାପା। ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେ କପଟ, ଯେତେ ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାପା, ତାଙ୍କର କିଛି ହବନି। ସେ ଦୃଢ ଥିଲେ ଆଉ ଦୃଢ ହେଇ ରହିବେ, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବାପା। ମିଷ୍ଟର ନାଇଡୁ, ଆପଣ ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରିପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ରେକର୍ଡପଲ୍ଲୀ ଥାନା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ରାମମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ଏହି କେସର ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। କୁହନ୍ତୁ। ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି, ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି, ସତ ସେ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ, ସତ ଛଡା ମିଛ କହିବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମତେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ମତେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ହଁ ମିଷ୍ଟର ରାମମୂର୍ତ୍ତି ବାବୁ, ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଖିଥିବା ଘଟଣାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସଠିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବଢିଥିଲା, ଆମେ ମାନେ ପୁଲିସ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ। ତେଣୁ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବାଡ଼ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଉଠି ପଡ଼ିଲି। ସେତେବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମଧ୍ୟ ଲାଠି ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବଳରାମ ପୂଜାରୀ କେ ରାମାୟଣଙ୍କୁ ଏକ ଲାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବେକକୁ ଏକ ଆଘାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ହୁଜୁର। ସେଥିପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମଧ୍ୟ ଗୁଳିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ମିଷ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ରାଓ, ଆପଣ ସାକ୍ଷୀକୁ ଜେରା କରିପାରନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁର ଅନର। ଆଚ୍ଛା ରାମମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣ ଘଟଣା ଦିନ ତ ନିଜେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଯତ୍ନବାନ ହେଇଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ଷତ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ, ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ନା ଚାଲିଲେ? ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ବାଡ଼ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲି। ତାମାନେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ମୁଦାଲା ମାନେ ରାମାୟଣକୁ ମାରିବାର ଦେଖିନା? ନା ନା, ମୁଁ ସେ ବାଡ଼ ପାଖରେ ହିଁ ହଜି ପଡିଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖି ସେ କଥା ତ ଅଦାଲତ ବିଚାର କରିବି। ଜଣେ ନିଜେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କି? ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପରି ଜଣେ ସରଳ ନିରୀହ ଲୋକକୁ ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଉଛି। ଆରେ ସିଏ ତ ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରୁଥିଲା। ଏହା ତ ସତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ହେଲେ ଏ ଦେଶରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପାଦ ଛଟା କୁକୁରଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବେ। ମୋର ନବମ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାଥିଲି ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ଡୋରା, ଯେ ଏହି କେସର ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି, ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି, ସତ ଛଡା ମିଛ କହିବି ନାହିଁ। ସତ ଛଡା ମିଛ କହିବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମତେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ମତେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ହଁ ମିଷ୍ଟର ଡୋରା, ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ଦିନର ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା ଘଟଣାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ହଜୁର, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଲାଠି ଚାଳନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଭେଙ୍କଟପଲମର ଏସ୍ଆଇ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ
के रमेय को आंदोलनकारी माने पिटी पिटी मारी देइथिले बलराम पूजारी ता बेकको आउ लक्ष्मण नायक ता मुंड को एक शक्त लाठी रे प्रहार करछि मिस्टर जगन्नाथ राव आपण तो साक्षी की जरा करी पारो थैंक यू अच्छा दूरा कहले रामायण को माड़ केते बेले गुली चलना पूर्वरु ना गुली चलना पर गुली चलना पर तमाने आगो लाठी चलना हला तापरे गुली चलना और तापरे रामायण को माड़ ना 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 ता मझिरे हौ छाड़ कहले रामायण कोन गंडगोलकारी को अटकौथिला तमाने सेमाने काहेकि रामायण को मारले आपण कहि परिबे ना ठीक कहले रामायण आपण को बाम पटे थिला ना डाहाण पटे थिला ना पछ पटे थिला बहुत बामु ओ और वे छाड़ कहले रामायण सेदिन कोन पिंदिथिला पैंट शर्ट पिनथला कोन रंगर पैंट कोन रंगर शर्ट ऑब्जेक्शन योर ऑनर साक्षी कोन सब कथा मन रखिया पई बाध्य हाँ हाँ बाध्य जने साक्षीर बयान रे यदि जने निरीह लोक दंड पाई परिबो ताले से सब कथा मन रखे पई बाध्य कोन रामा से दिन कोन रंगर पेंट और कोन रंगर शर्ट मोर किछ मन नै विकास ऑल योर ऑनर କାନ୍ଦିନି ରେ ମା ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଡିଲେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେବଳ ଏକା ଆମର ନୁହେଁ ସେ ସାରା ଓଡିଶା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ଅଦାଲତରେ କଣ ବିଚାର ହବ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି ହେଲେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାରା ଓଡିଶା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ନାଁ କମେଇଛି ରେ ନାଁ କମେଇଛି କାନ୍ଦୁନି ବାପା କି ମୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କରୁନି ଅଦାଲତର ଫଳାଫଳ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ମୋର ଏ ସିନ୍ଦୁର ଅମର ହେଇ ରହିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 33 ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଅନେକ କାଗଜ ପତ୍ର ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ବୟାନରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ମୁଦାଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଭାପତି ଭାବରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ऑब्जेक्शन योर ऑनर सरकारी विरोधी कार्य लिप्त थिबा कथा एपर्यंत प्रमाण हैनी योर ऑनर साक्षी मानकर समस्त कागज पत्र एवं बयान स्पष्ट प्रमाणित मुदाला लक्ष्मण नायक एवं मुदाला बलराम पूजारी एक लाठी साहाय्य फरेस्ट गार्ड के रमैया को लाठी साहाय्य मारात्मक आक्रमण करथिले जहा फल घटनास्थल रे फरेस्ट गार्ड के रमैया मृत्यु होइतिला एणु माननीय अदालत को मोर विनीत अनुरोध एभली जघन्य अपराध पई अभियुक्त को दोषारोप करी कठोर रु कठोर दंड रे दंडित करा जाओ दैट्स ऑल योर ऑनर सरकारी वकीलों का जुक्ति को मो खूब मन ध्यान दे किंतु किंतु मो बुझी पारुनी ए अभियोग को से क्यों आधार प्रमाण हिच बोली कहू मो मानुछि योर ऑनर मुदाला लक्ष्मण नायक सेदिन एक विराट सभार आयोजन करथिले सभा शेष रे से शांतिपूर्ण भाव में माथिनी थाना को घेराव करने चेष्टा करथिले योर ऑनर डिफेंस काउंसिल जो शांतिपूर्ण आंदोलन कथा कहउछंती ताहा संपूर्ण अयौक्तिक एवं अप्रमाणित साक्षी मानकर बयान स्पष्ट प्रमाणित सेदिन मुदाला लक्ष्मण नायक से मानकर सहयोगी सहित थाना मध्य को धसई पशिथिले पुलिस से मानको अटकिया पई चेष्टा करथिला किंतु विफल होई लाठीचार्ज करिया पई बाध्य होइतिला एमिति कि पुलिस मध्य गुली चालना करिया पई बाध्य होइतिला योर ऑनर दैट इज माय पॉइंट योर ऑनर दैट इज माय पॉइंट पुलिस रो लाठी चालना आ गोली चालना फल रे सेठारे उपस्थित थिबा लोक माने यार छाड़ दौड़िया पई लागिले आ एई दौड़ा दौड़ी भितरे
के रामायण मुंडरे केतेबेला आघात लागिला ताहा एपर्यंत कौनसी प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण देना तेणु किंतु सरकारी वकील निजर राजनीतिक उद्देश्य रखी लखन नायक को दोषी सब्यस्त करने चाहूँ तेणु तेणु मोर कहवा कथा ए हत्या अभियोग एक गुरुतर यह प्रमाण करने को हेले समस्त साक्ष्य प्रमाण संदेह रहित हवा आवश्यक केवल संदेह क्या दोषी सब्यस्त करा जाए तेणु तेणु मोर अदालत को विनीत प्रार्थना ए अभियोग मोर महकिल लक्ष्मण नायक को बिना दोष खलास करा जाए। समस्त साक्ष्य प्रमाण को परीक्षा करी उभय पक्ष वकीलों को जुक्ति सुनिबा परे अदालत यह सिद्धांत उपनीत है जे मुदाला लक्ष्मण नायक नेतृत्व में गंडगोलकारीगण सरकारी कर्मचारी को मारात्मक आक्रमण कर उद्देश्य नहीं कथित स्थान में उपस्थित थाई निजे लक्ष्मण नायक के रामया को एक लाठी साहाय्य ता मुंड को प्रहार कले जहाँफल से प्राणत्याग कला अतएव अदालत भारतीय पिंगल कोड धारा 302 रे दोषी सब्यस्त करुछंती पुणी सरकारी विरोधी भाषण देइतिबारु मध्य अदालत ताकू डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स रे दोषी सब्यस्त करुछंती अन्य मुदाला जेहेतु रामया बेकू केवल प्रहार करछंती ताकू अदालत धारा 302 और 149 रे दोषी सब्यस्त करुछंती जेहेतु लक्ष्मण नायक जड़े निरस्त्र सरकारी कर्मचारी को दिन द्विपहर सर्वसम्मुख हत्या करिसेंती एकमात्र फांसी दंड ही तांको उपयुक्त बोली अदालत विचार करुछि He shall be hanged by the neck till he is dead. लक्षण कहवाकू तो मते भारी कष्ट लगुच आज कहवाकू मु बाध्य तल कोर्टर राय विरोध रे तमे करिथिबा अपील आज पाटना हाईकोर्ट रे खारज होई गला
तुम वकिल पीताम्बर मिश्र दृढ़ जुक्ति उपस्थापना करथिले जे तुम विरोध रे कौनसी सीधासळख प्रमाण नाही हेले अदालत याकू ग्रहण कले नहीं केमिति बा करिथान्ते जलर आज्ञा बोले तांके मते शत्रु बोली भाबुचंती ना मुई सिना तांकर शत्रु हेले मोर देश पाई मो मित्र गांधी महापुरु कहिसंती परा देश पाई मरिबाकू हेले डरिबा कथा नुह कौन मु मरिबाकू डरिनी जलर आज्ञा मते खुशी लागुची जे मु गांधी महापुरुंकर कथा मु रखीची गोरा माने करुथिबा अन्याय को मु केबे हेले चुपचाप सही जाइनी आउ आउ मु जदि चुपचाप सही जाई थांती ताहले मोर ए आदिवासी भाई मानक कथा किए कहि थांता जड़े लखन नायक मरी गले हजार हजार लखन नायक जन्म हजार हजार लखन नायक जन्म हेबे धन्य धन्य लक्ष्मण तुम्हें धन्य और धन्य तुमर ये देशभक्ति हाँ तुमको सदाशिव त्रिपाठी देखा करने को चाहूँ से आज जेल रू मुकुलिबे जीवा आगरू से तुम सहित शेष देखा करने को चाहूँ रात्रि आज्ञा देखा करबा को चाहूछन की भाग्य मोर की भाग्य लखन त्रिपाठी आज्ञा जुहार लखन कल सकाळे तुई फांसी पाइबु रे ए देशवासी तोके सबुदिन पे मन रखिबे मते तो खुशी भी लगुची कि तो मना तो डर नहीं से पारी को जीवा आगरू हे देशवासी तोर जहाँ भी किसी कहबार अच्छी ना तु मते कह रे मु तो कथा समस्त पाखरे पहुंचे देबी त्रिपाठी आज्ञा मोर देशवासी को मु गोटिए कथा कहवा को चाहे आकाश रे चंद्र सूर्य जमिति सत आम देश स्वाधीनता पाइबा ठीक सेमिति सत किए ताकू बंद करि परिबे नाही 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 ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଶଭକ୍ତ
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଏ ଅବସରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅମର କରିଦେଲା। ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସେ ହେଇଗଲେ ସର୍ବତ୍ର ଅନୁକରଣୀୟ। ସେହି ମହାନ ଦେଶ ପ୍ରେମୀ ଓ ଶହୀଦକୁ ଆମର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଅଭୂମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। वैष्णव जन को तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन को तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे मन अभिमान वैष्णव जन को ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ନାଟକକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ। ଚମତ୍କାର ସତରେ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ବି ନାଟକର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତା ବ୍ୟାହତ ହୋଇନାହିଁ। ଆମର ବରେଣ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଏହି ମଞ୍ଚାସୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନିଜ କରକମଳରେ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। श्री हरीश महांती, डायरेक्टर एंड राइटर। श्री दिलीप चौबे, को-डायरेक्टर। श्री महेंद्र राउतराय। श्री सुरेश चंद्र माझी। श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह। मिस वर्षा महांती। श्री जटाधरी सेठी। श्री वीरेंद्र कुमार कवि।
श्री ज्योतिरंजन सामंतराय, श्री ज्ञानरंजन दास, श्री रंजन कुमार दौड़ई, श्री अविनाश बारिक, श्री विश्वनाथ मिश्र, श्री ललाटेंडु जेना, श्री स्मृति रंजन स्वाई, श्री चिन्मय प्रधान, मिस शक्तिमय महाराणा, श्री कविराज बारिक, श्री एकलव्य नायक, श्री सत्यजित बळ, श्री जे शिवशंकर राव, श्री शत्रुघ्न दास, श्री प्रमोद कुमार साहू, श्री अजय कुमार प्रधान, श्री धनेश्वर बेहरा, श्री विश्वनाथ मल्लिक, श्री प्रमोद प्रधान, श्री श्री प्रकाश चंद्र मल्लिक, श्री त्रिलोचन कर, थैंक यू माय लॉर्ड। एथि सहित मु एटी समस्त उपस्थित दर्शक बंधु मानकु अशेष अशेष धन्यवाद देवा सहित आज नाटक रे शब्द देइथिबा आलोक सज्जा करथिबा
नागेश राजा आ विनय बाबू को अशेष अशेष धन्यवाद दौची रही एटू सफलता करिबारे अनेक भूमिका निभेइछंती से होचंती गंगाधर जेना जे कि अक्लांत परिश्रम करथिले ए नाटकटी को सफल करिया पई तांको मध्य अशेष अशेष धन्यवाद। धन्यवाद। शुभरात्रि।